exige qu'un consultant en immigration soit autorisé par le CRCIC. Si une personne prétendant être un consultant propose de vous aider dans le processus d'immigration ou de citoyenneté canadienne sans être autorisé, vous êtes victime d'un crime. Visitez le registre public sur notre site web pour trouver un consultant en immigration réglementé. S'il n'est pas sur la liste, il pratique de manière illégale. Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous pour déposer une plainte ou communiquer avec la police. Are you considering moving to Canada to study or settle down? You've made the right decision. Moving to the beautiful country is a very rewarding experience. However, it could turn into a nightmare if improperly planned for. So why endure all the paperwork hassle while a professional could take care of your immigration and settlement project in Canada? With Bienvenue Canada Immigration, your project will be in good hands. Bienvenue Canada Immigration is a firm specializing in immigration and relocation in Canada. It offers, in collaboration with accredited and regulated professionals, a wide range of services and advice regarding immigration procedures as well as post-arrival steps. So contact us if you want to maximize your chances of success and reduce the odds of facing unexpected hardships. Join us now on www.bienvenue-canada-immigration.com. Le Canada est le foyer de plus de 7 millions d'immigrants. On estime que plus d'1 million de nouveaux immigrants additionnels seront accueillis au pays au cours des 3 prochaines années. Vivre au Canada peut signifier de nouvelles possibilités ou une réunification familiale. C'est aussi la sécurité et la libération de l'oppression. Des millions de personnes cherchent à vivre au Canada, mais le processus d'immigration canadien peut être très complexe. Le processus peut être difficile et déroutant, les lois et règlements changeant fréquemment. C'est pourquoi de nombreux candidats utilisent les services de consultants en immigration.
Il est important de savoir que la loi canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé à pratiquer par le CRCIC. Autrement, une personne doit être membre d'un barreau canadien ou un notaire au Québec pour donner des conseils en immigration en échange de tout type de compensation. Le CRCIC réglemente plus de 4600 consultants en immigration canadienne. L'organisme protège les candidats des agissements frauduleux, illégaux et non éthiques dans le cadre de leur processus d'immigration. Une représentation illégale peut entraîner une amende allant jusqu'à 100 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et une demande peut être retournée ou refusée. Assurez-vous que votre consultant en immigration canadienne est autorisé par le CRCIC. Sachez qu'il existe de nombreux représentants non autorisés travaillant dans ce domaine. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. Visitez notre site web pour vérifier que votre consultant est autorisé. Cherchez un consultant réglementé en immigration canadienne pour qu'il vous aide dans votre demande. السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. اليوم لو 26 جانفي 2019 عندي معناها فيسبوك لايف معناها كي ايتي بروغرامي اليوم. جوست حطوا الصون والواحد سي بون، ميتي دي جيم سي لو صون اللي الاوديو والفيديو سي بون، باش نحكيو في حكاية اليوم أقل ما يقال اللي هي تضحك. نفسركم علاش تضحك برشا و خلقت بوليميك كبيرة في لي ريزو سوسيو، في الصحافة، في الميديا. معناها لا فاموز ديكلاراسيون نتاع نوتر نوفو مينيستر ديميغراسيون اللي قال فيها اللي سيتواسيون الارمونت. جوست حطوا لي سي بون بالنسبة للصون والواحد بور كومونسي. جو في با تاردي في ليكسبليكاسيون. هذه c'est un live inopiné عملناه juste pour répondre à la majorité des gens et surtout pour rassurer nos candidats à Bienvenue Canada Immigration qu'on a reçu beaucoup d'appels, demande des explications, نحاول نفسر لهم ونقول لهم situation اللي ما نهاولوهاش اللي n'est pas aussi alarmante qu'il paraît. علاش؟ على خاطر ثم des indicateurs، ثم حاجات اللي لازمكم تفهموهم أكثر. افهموا، ما يفو regarder au-dessus باش ما تدخلوش نتوما في خضم الأحكام معناها تستناو. c'est vrai, mais pour une personne qui regarde dans nous, il regarde plus أكثر les ficelles, comment elle joue le truc. Ok. Donc خرج notre fameux ministre monsieur Simon Jolin Barrette, ministre d'immigration تاع الكيبيك. La semaine dernière عمل un reportage مع كيفاش نقولوا احنا مع السي بي سي مع راديو كندا. عمل une déclaration officielle. Il a sonné l'alarme. اوكي هوني نقولوا شنو هي الالارم اللي قالوا. جاء قال اللي ثم 18139 دوسي في الانفونتير نتاع ميدي، وهذايا مخلينهولنا من لي غوفرنمون انتيريور، و il nous bloque. معناها هذا يحط لنا البلوكاج في لي روم تاع السيستم نتاعنا اللي يقول تخش عليه هو سيستم فراري معناها يخدم depuis des années. Donc ils veulent lui mettre le bâton dans le roue. ولا السيستم ديجا انغروني وهو المنقذ للسيتواسيون باش يجيب الحلول في ظرف 6 أشهر. هذا هو الهدف والمغزى نتاع الحكايه هذه. شنو نفهموا احنا؟ نقولوا ثم 18139 دوسي. اوكي 18139 دوسي. نسألوه السيد مينيستر ديميغراسيون تاعو فين هي دات. il faut bien préciser. كان تقول لنا 18139 دوسي le 26 ولا le 25 janvier 2019، نقول لك monsieur vous avez tort. ولا عندك mauvaise communication، ولا الكونسلتون ولا المستشار ولا المندوب ولا اللي عندك في الوزارة عطاك une fausse information وانت خرجتها الببليك. هذه تتسمى كونتورني لا في بوبليك وثم عقوبات عليها. يا تقول المينيستير اللي عندك والسيرفيس اللي يعطي لانفورماسيون ويعطي لاكسي لانفورماسيون اوفيسيال واللي مربوط بقانون
نشر المعلومات حسب الطلب كل شيء، يا هو يكذب ويعطي فينا في فوس انفورماسيون، وهذه مشكلة أخرى. معناها شكون باش نصدق؟ نصدقوك أنت في لي ديكلاراسيون تاعك ونسألوا هنا لي زانفورماسيون تاعك محينة ولا لا، ولا باش نسألوا المينيستير نتاعك والسويفي نتاع لي دوسيي ادمينستراتيف والسيرفيس ستاتيستيك نتاعك واللي يعطي في الاكسي لي زانفورماسيون. قلنا عندنا 18139 دوسي مجايين معك. اوكي، نعرفوا اللي ثم 10000 من 2016 في المون بروجي كيبيك وثم 8000. انا هنا نحب نرجع لكم شويه بالنسبه للدوموند داكسي لانفورماسيون اللي تعطيهم الميدي سولون لي دوموند تاع les personnes concernées ولا leurs représentants pour avoir plus ou moins كل واحد شنو يطلب l'information وهي تعطيه l'information تكون fiable justifiable avec une clause de recours في cas de constatation de faute ولا حاجة غلطة فيها تطعن فيها ولا تطلب من ريفيزيون توصل المقاصد معناها عليا معناها في التتبعات. هذه شنو نقول. نحب نرجع لكم انا شويه لي ستاتيستيك نتاع الميدي من 2016. هو جا في 2018 بدا نوفو بارتي بوليتيك وداخل قوه في الدومين دي ميغراسيون avec un plan d'action bien établi اللي هو répondre aux critères معناها للمندا اللي جايين بها واللي هما ils veulent diminuer ils veulent garder معناها atteindre cet objectif اللي هما لباو معناها قاموا الوعد الانتخابي نتاعهم. دونك هنا نجمو نفهمو برشا حاجات. اما كي تمس لي كانديدا على الاكستيريور سورتو اللي هما مشونيه تولي ان بروبليم كومونيكاسيونيل، وهذايا اللي نحاولوا نفسروه باش ما يبداش بالبلوط. بورتون وزير ما يهمناش فيه، وزير ربي عينه في اللي يخدم عليه، اما ما يبداش يغلط في الناس العام وسورتو يعمل بوليميك يعلم بهم ربي العباد اترافيغ لو موند ويخرب الدنيا الناس تستنى وهو يجي يقول لهم هكاكا اون فا روتاردي تخرج عليها مصيبه. صحيح اللي ان غون ديسيدور عنده معناها لو لونسمون مي il faut pas négliger le processus اللي جرى قبله هو الكل واللي وصل للمرحله اللي هو جا قال فيها 18000 اللي هي c'est un cumul mais le début de la solution اللي بدات من 2015 بال mise en œuvre de système de déclaration d'intérêt qui a été validé في 2017 و a été lancé في 2018 في الاخر نتاعها في سبتمبر. معناها ثم سنين معناها باش تجي تقول تو انت ما في بالناش هذه خويا غلط ولا انت موكش معلمينك ولا موكش قاري ولا لاهي بامور اخرى ابار ليميغراسيون. نعرفوا اللي انت حطيت البلان تاعك باش حطيت زربت دوما خديت بديت اول بلانيفيكاسيون في الخدمه نتاعك اللي انت صبيت للفيدرال اللي انت كومون فو بلانيفي البلان استراتيجيك تاع 2019 اللي باش تنقص فيه 40000. اوكي تبعوك وسمعوك كل شيء مي بور لو مومون شوف الروياج نتاع الميكانيزم اللي يخدم في وسط الاداره نتاعك كومون اي فونكسيون. ما تجيش هكا تقول ثم 18000 دوسي دوبوي 2005. مي انا نقول لك جو فوز ادريس لا بارول ديريكتومون اللي من 2005 راهو بط ولا مات ولا جرت له حاجه. من 2005 ل 2019 14 سنه كان عمره 35 توا راه واخذ الروتريت. معناها فو با معناها جوي افيك لي مو وتعمل كسيتواسيون الارمونت تاع سيتواسيون الارمونت عارفينها دوبوي 4 ans 2005 وصلت للانفونتير الحاجه كبيره. تجي بعد في اخر منعطف تجي تقول اوكي اوني دون ان كول دو ساك اوني بلوكي عندنا 18000 لي مينيستر اللي قبلك جاو يلقاو عندهم 50000 معناها ils ont pu liquider وسكروا ليميغراسيون اصلا من 2015 ما عادش يقبلوا في لي دوموند. 2016 قبلوا 10000 بالريق الناشف معناها و اون تريتمون. تجي انت في 2019 تقول سيتواسيون الارمونت avec une cadence de traitement de 600 quoi 600 dossiers par mois نتاع شنو 600 dossiers. انت كونتراديكتوار في كلامك كي تقول انت 600 dossiers عندي وتقول جي ان بلانيفيكاسيون دو 40000 في 2000 معناها par année on va accepter 40000 avec une cadence de traitement de 600 fois 12 c'est 7200 dossiers par mois. معناها انت اللي باش تصبوا لك السنه حتى ال 40000 ما توصلهمش معناها حتى في البلانيفيكاسيون والخدمه نتاعك. ما تضحكش على الذقون معناها سي با كوم سا وتقول تو كاتيجوري كونفوندو نخدموا في 600. كيفاش 600 في الكادونس نتاعك؟ انا نرجعوا للستاتيستيك نتاع الميدي وصلت ل 1200 1500 دوسي باغ موا تخدم فيه. ومن بعد يزون ديفيزي وخدموا قسموا وحدات يخدموا في مون بروجي كيبيك وحدات يخدموا في الدوسي فيزيك. تجي انت تقول عندي كادونس دو 600 دوسي باغ موا وينهم لي زالوكاسيون؟ نرجعوا ندخلوا للستاتيستيك واللي ديبونس نتاع 600 معناها 600 باغ موا معناها 20 دوسي معناها باغ جور سي سا 600 c'est sur 30 600 sur 30 c'est 20 dossiers par jour. معناها اعطيني انا نخدم لك 40 وحدي par jour. تقول لي انت مينيستير كامله تخدم في كادونس 600 tous les programmes confondus
600 كيفاش تخدم بهم كيفاش توصل من 40000 باغاني سي كيستيون كي سي بوز معناها جوست نقولوا اللي هو سي بلا 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 سي لا ميدياتيزاسيون اوكي il crée la buzz شنو هو البوز il gagne معناها يربح في الوقت هذا اش نفهم فيه يربح في الوقت علاش على خاطر لا ايتي بريسي par le lancement par الديكلاراسيون المينيستر اللي قبله لانسيلو ب 18 سبتمبر قبل ما يجي هو لانسيلو لاريما حطوا في المدفع شنو معناها il a lancé le système pour accepter les déclarations d'intérêt. La plateforme بلاد تدخل elle a des problèmes techniques jusqu'à date مازالت ما حلوهمش السيد il a été pressé pour déposer avant la fin de l'année 2018 de déposer comment dirais-je le plan stratégique نتاعو pour répondre للوعود الانتخابية pour diminuer le seuil d'immigration من 50,000 40,000 قبل ديسمبر il s'est consacré في الدوسي هذاك كملوا وصل أداة صبوا الفيدرال قبل ما توفى العام البلان استراتيجيك نتاعو وخرج هنا هو يضحك بلان استراتيجيك 2019 اوكي من فان داني فد فان داني احنا نوصل له 26 26 يوم قالوا له يا سيد اجمع 40,000 مينيموم في ديكلاراسيون دانتيغي شنو باش نعملوا فيهم العباد تستنى في لي بريمير اكستراكسيون هو مش فاهم مازال مش فاهم الميكانيزم qu'est-ce qu'il va faire il doit trouver une solution pour gagner du temps pour lui هذا هو السيتواسيون بالنسبه للميكانيزم راهو ماخذ سون ريتم كما ايتي بلانيفيي من قبل سي بريديسيسور اللي عاملينه راهو البروغرام والريتم دو ترافاي هو قاعد بيه هذا يعمل بها لا بوز pour gagner du temps pour lui-même شنو pour lui-même علاش pour ralentir la prise de décision خاطر تكبس علاش خاطر الانفونتير نتاعو نورمالمون يوفى في مارس افريل مع العام الاولاني الانفونتير يوفى علاش خاطر 18000 هذوما كي نرجعوا نرجعوا لكم احنا ما نحكيوش معاه نرجعوا له احنا كومون ديراج دوموند داكسي دانفورماسيون نتاعو نشوفوا هذه دوموند داكسي نتاعو 14850 اللي عطيتها المينيستير ديميغراسيون ميدي لو 4 اكتوبر 2018 شنو قالوا لك وين هي le programme régulier de travailleurs qualifiés en format papier déposé avant le 31 décembre en inventaire est 5925 يا سيد معناها le 31 décembre معناها le 31 août 2018 معناها ça fait معناها à peu près 6 mois توا راهو الانفونتير عندك 5925 الانفونتير بابي بلس 10000 نتاع 2016 ما نقولوا فيهم شيء دونك 5000 نقولوا 6000 بلس 10000 هذوما 16000 يقولوا 18000 ال 18000 هذوما في اوت معناها 6 شهور تالي بالكادونس 600 نتاعك 600 ناقص 6 x 6 36 معناها 3600 دوسي 18000 نحي منهم 3600 عندنا في ال 14000 معناها يا انت تكذب يا هما يكذبوا هنا مشكله معناها معناها واحد منكم يكذب يا انت قلت لنا 18000 نتاع اخر ستاتستيك عاملين ما طلبت لهمش ستاتستيك نتاع 1 جونفي هذه من ناحيه اخرى كان نرجعوا احنا نقول باهي اوكي نصدقناك السيد قلت لنا اللي انت الكادونس نتاعك نتاع 600 دوسي كان تتذكروا عملت لكم فيديو كل شيء عملنا ليفالواسيون معناها وليفوليوشن نتاع تريتمون دي دوموند de traitement des demandes من 2016 شفناهم الخدمه الريتم نتاع الترافاي نتاعهم نجيو نشوفوا في 31 اوت 2018 نلقاوها 605 بار موا ال 605 بار موا هذه نتاع التريتمون نتاع لي دوسي فيزيك البابي علاش على خاطر احنا كان نرجعوا للاكسبليكاسيون اللي قبلها ونتبعوهم احنا لي زانفونتير نتاعهم قبل كانت الكادونس نتاع الميدي في 1186 هذا في 2017 2017 قبل ما يقبلوا المون بروجي كيبيك قبل ما يبداو تريتمون قبل افريل 2018 اللي بعثوا فيهم لي ليست دي دوكيومون بيرسوناليزي نتاع المون بروجي كيبيك كانوا يخدموا في 1186 في لي دوموند سي اس كيو ما نحكيوش على الباريناج والحكايه الاخرى في الدوموند دو سي اس كيو الوحدات الترافايور كاليفي كانت الريتم في 1186 ومن بعد كي لانسيو المون بروجي كيبيك رجعوا هبطوا الكادونس تاع 605 هذه 600 اللي يحكي عليها 600 اما باش تقول ان انت 600 يخدموا تو لي كاتيجوري كونفوندو افيك الريتم تاع 600 يظل يشتر الوزاره ما تخدمش قاعده في الدار ولي غوسورس اللوي للوزاره مش قاعده تلبي في الواحد هنا هي الكيستيون كي سوبوز علاش يقول هكا نتصور ا مون افي بيرسونيل اللي
il manque du temps pour décider. Voilà, il n'a pas eu la réponse ولا الفاليداسيون من السوبيريور نتاعو في الاستراتيجي اللي هو مسيو لو جولد، خاطر جدد وبرشا دوسيات تحلوا فرد وقت وهم جدد، حتى وين يحطوا الساقين في الركاب، حتى وين يفهموا الميكانيزم ويفهموا السن الكل. دونك ils veulent retarder الحكايه هذيا واللونسمون تاع الديكلاراسيون دانتيغي معناها لي زيكستراكسيون. هو لونسي ديكلاراسيون دانتيغي ما عندوش ما فيهاش رجوع، صحيح معناها المينيستر القديم رمى له الكره، حل السيستم وخلى لهم هما الاكستراكسيون، عبى الباسان وخلاه هو باش ياخذ الديسيزيون. هو لازم يفهم السيستم وكيفاش لازم باش يشوف التوجهات نتاع السيستم هذا باش يمشي حسب الوعد الانتخابي نتاعهم ولا لا، دون سو سونس ولا لا. او بير دي كا نوخروا شويه او موان الكادونس ولا الريتم نتاع الاكستراكسيون اللي باش تجرى من الباسان تكون بوين معناها كيفاش نقولوا اون كور دوري اللي تخول لهم pour atteindre les seuils هذوما نتاع 15000 ولا 20 ولا 12000 اللي قالوا عليهم في البلان استراتيجيك نتاعهم نتاع 2019 اللي qui prévoit travailleurs qualifiés entre 18000 et 19500 au lieu de 24300 نتاع العاديين معناها نتاع 2018. دونك كي يوخروا في الديلي نتاع الاكستراكسيون يسكروا العام avec une marge de manœuvre importante، وهذا اللي يخول لهم يوصلوا 40000 ويجيك اخر العام احنا الوعد الانتخابي نتاعنا رانا حققناه ولقينا الحل. في البارول نتاعو شنو يقول؟ هو يقول لك انا دوني موا 6 mois pour trouver la solution. Quelle solution monsieur? Avec 600 dossiers par mois عندك 18600 معناها تحب لك 3 سنين بالريتم هذا باش تكمل 18000 اللي هو مش لوجيك ومش معقول. نجيو نتبعوا انا في البلان استراتيجيك القديم وكل شيء. الميدي ils ont déclaré اللي في السيستم دو ديكلاراسيون d'intérêt durant la première année الريتم معناها le délai de traitement des demandes il va atteindre les entre 12 et 18 mois. العام الثاني في اللونسمون العام الثاني il va descendre jusqu'à 12 mois pour atteindre les 6 mois à partir من 2020-21 يبدا يعملوا التريتمون كيفاش. احنا نفهموهم هنا سي لوجيك. علاش؟ على خاطر عندهم انفونتير معناها اليوم ان كومول دانفونتير يكملوا فيه او ميم طون تاع ديكلاراسيون تاع ديكلاراسيون دانتيغي يمشيو اون باراليل. على هذاك الديلي دو تريتمون يكون ان بو معناها اونتر 12 و 18 موا معناها اونتر نقولوا اونتر 6 و 18 موا سولون الدوسي كل شيء. اما نقول كومبلكسيتي الدوسي نفهموه. اما تجي انت تقول اللي هو tu veux directement تدخل في السيستم après la liquidation de l'inventaire ما ثماش قانون يوبليجيك اللي انت تاخذ برومي اونتري برومي سيرفي. مصلحة الكيبيك العليا وانتم طبقتوها في عديد المجالات من تبديل دومين دو فورماسيون والريترو اكتيفيتي دي ديسيزيون هذا الكل باش تجيو توا توليو مطبقين القانون برومي اونتري برومي سيرفي. هكاك كيما قالت له هي المذيعة قالت له مالا 2005 شبيل توا ما خداش ما جاوبش هرب معناها ما جاوبش اللي هي مش حكاية يحكي فيها. وخلق اون بوليميك في لي ريزو سوسيو. انا شنو نجم نقول من منطلق معناها رأيي الشخصي. les dossiers ils sont en traitement, ils vont être finalisés au cours de la premier semestre نتاع 2019 c'est sûr. هذوما les dossiers ils vont être finalisés خاطر مش c'est pas lui qui traite les dossiers, ce sont les agents les statistiques اللي في l'administration هما les plus fiables انا حسب رأيي. كيفاش يقولوا هما les déclarations d'intérêt اللونسمون دو ديبار صحيح في يده هو البوطون بور لونسي لا ريماج يبدا لا ريماج. نمشيو بكلامه هو المنقذ اللي هو في 6 شهور اللي va trouver la solution miracle pour 18000 alors que c'est près de déciseurs عملوا مشكل صحيح هما ils ont fait le cumul mais ils ont purgé l'inventaire نتاعهم durant les 3 dernières années en bloquant l'immigration complètement ما عادش يقبلوا في حد شيء sauf des demandes en ligne هذوما تاع CSQ وفي الاخر اللي بداو التريتمون نتاعهم نورمالمون يكملوا. نقولوا احنا في 6 mois il va trouver la solution. اوكي قال لك اعطيني 6 mois ويلزا فيكسي معناها في جوان نحطوك انت في جوان vous allez résoudre tous les problèmes يا سيد. معناها في جوان ما عندك زيرو انفونتير معناها باش ديكلانشي في مارس déclaration d'intérêt avec un préavis de 90 jours pour avoir les documents des candidats. باش تبعث له انت l'invitation باش تعطيه 90 يوم باش يبعث لك les documents نتاعو. نورمالمون نقولوا من مارس تبدا لي déclaration d'intérêt نتاعك pour avoir les documents papier et juin pour assurer la continuité.
معناها نحطوا une date butoir نتاعك mars. Nous sommes le 26 janvier. Mars, normalement, les déclarations d'intérêt pour assurer la continuité. أما يا السيد, à partir de juin, si vous optez pour cette chose, vous devriez répondre ou honorer votre engagement de traiter les dossiers en 6 mois. خاطر هما في البلانيفيكاسيون القديمه كي قال لك نحلوا احنا في 2019 ولا fin 2018 عطاو un délai de traitement de 12 mois, de 12 à 18 mois. Mais si vous voulez purger tout l'inventaire, donc vous allez atteindre les objectifs اللي هما حدهم في 2020, معناها التريتمون il sera de 6 mois seulement. خاطر الدوسي ما عندك ما تعمل الريتم كامل يخدم كان في لي ديكلاراسيون دانتيغي وتعطيو دي فيزا ديريكتومون 6 mois. محصل الحاصل je vois que c'est de buzz. ما عندوش une solution immédiate ولا مازال في l'étape d'analyse de la situation خاطر جديد مازال جديد في السيتواسيون ما حبش ياخذ في نفس الوقت يستنى دي كونفيرماسيون من او سوبيريور نتاعو نتصورها هذه فيزيون بوليتيك. وفي حاجه اخرى بالنسبه لي كانديدا لو ريتم معناها اللي لو ميم هو باش يحل في جوان لو دوسي سوغا تريتي اون 6 موا خاطر ما عنده شيء لانفونتير اللي كيدي كي لقى الحل معناها بال 600 اللي نتاعو اللي يحكي به باش يلقى حل جو في تروفي اون فا فيكسي باش يجيب لنا الصيد من ودنه معناها بالديسيزيون ريفولوسيونير اللي باش يقوم بها. نقولوا احنا في جوان لانفونتير اللي هو حاطط له العصا في الركبه هو اللي باش يخليه يقدم معناها و atteindre ses objectifs d'intégration tout ça. Donc في جوان يبداو بالريتم الاوردينير دو تريتمون avec les promesses نتاع ديكلاراسيون دانتيغي اللي تريتمون يجرى في 6 شهور. معناها انتوما ما خاصين شيء كان le délai de traitement entre 12 et 18 mois باش يولي لكم en 6 mois. Juste il faut attendre les 3 prochains mois واللي عطاك خرطه ربطوا به. هذايا شنو لافي نتاعي بيرسونيل. Qu'est-ce que je vois dans la situation. معناها la situation elle n'est pas aussi alarmante, c'est du jeu de mots وثم تتبعات. Mais ce qui a créé la polémique et pour purger la pression اللي عليه هو عليه pression كبيره لازم يعمل déclaration pour expliquer الروتار في البريز دو ديسيزيون. علاش ما لانساش ديكلاراسيون دانتيغي. pourquoi خاطر هو il n'est pas encore prêt à déclencher le processus et appuyer sur le bouton de déclenchement du processus. قول لأن je dois attendre maintenant je suis en train d'analyser. ما تقولش اللي عندي 18000 نعرفوها من 2016 كانت في 50000 60000 جاي توا باش تقول لنا من ماي 2017 نعرفوا اللي ثم 18000 دوسي انفونتير فيهم 5000 و 6000 بابيي وفيهم تاع المون بروجي كيبيك. تجي توا فان جانفي تقول عندي 18000 دوسي. حين المعلومات نتاعك ولا قول لنا اللي الاطارات في الوزاره نتاعك يكذبوا على العباد ويعطيو في فوز ديكلاراسيون اللي نتوما تعطيو عليهم روجي وانترديكسيون تيريتوار بالنسبه لي كانديدا. وهذايا شنو نجم معناها فريمون خاطر دارت برشا بوليميك برشا كلام والعباد الكل ولاو اللي كيفاش يقولوا هما على اعصابهم وعندهم الحق. لي تيست لينغويستيك نتاعهم 2 الاغلبيه نتاعهم من 2016 لتوا توصلهم يعاودوا لي بري زون معناها فلامبي في دون تو لي سونس. dévalorisation ou d'évaluation des devises locaux ماشيين والعباد كل بروجي يولي لهم بلوس ما عندهم حتى اما اللي يجي هو يقول لك عندي 18000 يقول له مسيو حين معلوماتك ولا استقيم معلومات من مصادر ثقات. هذايا كيفاش يقولوا هما سيتوياسيون. ولا كان انت باش تخرج لنا ديكلاراسيون عطينا السورس نتاعك حط لنا السورس تو احنا نتبعوها وتنقولوا لك. وكان تحب نعاونوك 600 هذايا في شركه يمكن نخدم اكثر منها انا 600 باغ موا يمكن نخدم اكثر منها 600 بور مينيستير افيك 10 مليون دولار دو بروجي ما تدخلش لمخكم حكايه فيها. انا نجم نقول لكم سي لو بوز il gagne du temps il veut le gagner et هو il veut gagner du temps خاطر il n'est pas prêt à prendre la décision. لازم يعمل له اناليز لوجيك اي ديسيدور il doit معناها calculer les avantages يعمل يقول لك étude de marché calculer les avantages les inconvénients les points forts les points faibles. هذايا توا في الاناليز ما عندوش وقت مازال كي خرج من دوسي كبير نتاع البلان استراتيجيك عطاوه 26 يوم يا سيد راهو العام باش يوفى لك لو 31 مارس ولازمك تعطينا ديسيزيون. هو il doit gagner le temps. اول حاجه لازم يتعدى الميديا بور كريي ان بروبليم من حد شيء اللي هو معروف ومن قبل ويقول لك سك تربح
بور غاني لو طون. وهذا هو شنو عامل وباش يعطينا اون سوليسيون ميراكل. السوليسيون مش هو باش يعطيها خاطر هي ماشيه فيها، معناها انت في جوان نورمالمون لانفونتير وفيه من مارس، وتو تشوفوا اللي لانفونتير باش يشوفوا لهم في مارس افريل وهما ils vont prendre la décision. هو اما هو il veut gagner le temps باش كي حتى ديكلونشي لك البروسيسوس في افريل هو كان لو منقذ ولو سوفور ولا معناها اونوري سو زونغاجمون سي بروميس قبل جوان لا تروفي لا سوليسيون il va déclarer. الكلام نتاعو يحدوا ويربطوا هو اللي هو في جوان. اما راهي ديكلاراسيون دانتيري انا نقول لكم بيرسونيلمون هذا ايش نجم نقول لكم في الحكايه هذه. طلع لي الصبح فريمون في الكلام ما يقبلش بعض، معناها نتاع انسان ان نو نيفو يحكي باللغه هذيك او موا لو دو معناها كونفوكي ولا يسال دي بيرسون اللي في الاداره نتاعو يستشيرهم ويعطيوه دي انفورماسيون كريديبل، ولا خاطر يخسر في الكريديبيليتي نتاع مينيستير وخدمه كامله تاع سنين. هو يجي يقول لك 18000 عام، هي صح انه نقول له 18000 من عام سامحونا على التخميره كما يقولوا. هذا هو بالنسبه للواحد. شنو نجم نقول؟ بريباري فو دوسي، حضروا لي دوسي نتاعكم اللي ما عندهاش تيست لينغويستيك نتاعو حضروا ديكلاراسيون دانتيغي محلول، اعملوا لي بروفيل نتاعكم، حاولوا تحسنوهم تقويوهم الماكسيموم. ما عندهم وين هاربين باش يحلوها خاطر بونغي والضغط كبير عليهم. هما مازالوا في خوضة الانتخابات وفي الكلام الخشبي كما يقولوا. كي دخلوا للمعترك للحق معناها الصحيح كزوا وخروا. ils veulent gagner du temps pour réévaluer la situation et pour معناها ajuster leur langage. أول حاجة الكوميونيكاسيون يبداو يصلحوا فيها معناها pour ne pas avoir la confrontation directe. هاكا بدا هو بوز معناها طايش كلمة كان قاعد عمل فعود يخرج لنا بديكلاراسيون جو في ديكلونشي لو بروسيسوس ديكلاراسيون دانتيغي. خرج لنا قالنا عندنا انفونتور من الحكومات السابقه صح النوم الحكومات السابقه هما وقفوا الخدمه باش ليكيديو الانفونتور. ملي كان عطاوك 50000 تسكك غاديك تموت لهم فريمون ينرفز معناها يبدا وهي تسال فيه وهو يتهرب بالاسئله والجواب. قالت له من 2005 لتوا مازال ما عطيتوش كيفاش البرانسيب فيرست ان فيرست اوت. سكت فرحانين معناها من 2005 انسان عنده 14 سنه يستنى في سي اس كيو معناها انسان راهو كمل الكارير نتاعو تو ياخذ في الريتريت. اوكي هذا هو بالنسبه معناها دي كيستيون هذوما يقول لك سو كي اون بيردو لاج معناها هذوما قوانين محطوطه معناها il faut s'adapter, il faut améliorer, il faut substituer les points manquants par l'avancement soit par la passation des tests linguistiques travailler فيهم, acquérir plus d'expérience, faire des visites exploratoires au Québec pour gagner même jusqu'à 2 points en visitant le Québec durant 3 mois, عندكم 15 jours تاخذوا 1 point. Chercher de contacter les comment dirais-je des missions de recrutement directement avec des employeurs في les centres تما Québec en tête تما destination Québec تما وحدات هذوما ولاو se déplacent. Veuillez les contacter معناها ils sont crédibles, ils ont eu l'accord pour essayer de dénicher du contrat de travail directement في le permis de travail temporaire. وهذاك يعاونكم زاده في الديكلاراسيون d'intérêt pour avoir comment dirais-je pour avoir les points 10 entre 10 et 14 points في الجري نتاع travailleurs qualifiés وتعاونكم. Malheureusement les tests linguistiques vous serez obligé de les refaire. Profitez-en pour améliorer vos résultats. اللي عنده بده يحاول يجيب C1 قراو شوي. Donc les évaluations comparatives عملوهم pour avoir هذاك تقعدوا لكم jusqu'à معناها l'arrivée au Canada معناها هذه ماكمش باش تخسروها. هذا هو معناها on doit attendre كونوا حاضرين ما نجمو نعملوا en tant qu'agence معناها ما نجموش معناها on était clair dès le début. راهي décision au déclenchement du système يكونوا احنا on assume la responsabilité خاطر on reste en veilleuse نخدموا في الدوسي ديما الدوسي sous traitement ce que génère معناها des ressources ce qui nécessite des ressources احنا واقفين معناها نقوق الدوسي يقعد في التريتمون توجور فيجيلانس توجور نتبعوا فيه. هذا احنا ماذا بينا الدوسي يتعدى ياخذ البروسيسوس مع المينيستير pour passer aux étapes suivantes, mais tant la situation مازالت واقفة on est obligé d'attendre avec eux نستناو الديسيزيون حتى وين يحنوا علينا هاد 18 ميل.
كارهون عطيهم له يخدموهم لك 18,000 والله العظيم نخدموهم عطيهم له في شهرين نحط لك انا اختار 18,000 في شهرين نكملوهم لك 600 باغ دوسي باغ مو 20 دوسي 20 دوسي باغ مو معناها كي نحطوا معناها الميدي كامله في 4 من الناس يخدموا امين كادونس دو 5 معناها كل واحد نحطوا ساعه ونص في دوس معناها 4 من الناس يخدموا في ترافايور كاليفي مش لوجيك معناها حكايه يحكي فيها حوله هذا هو بالنسبة لليوم كيفاش نقولوا إن شاء الله تتحل هالأزمة هالأزمة المفتعلة راهو الريتم دو تريتمون هو بيدو قاعد بالنسبة للميدي ils vont arriver à temps نتصور خاطر ما عندهمش مجال هو il veut pas déclencher juste ثم خفايا بوليتيك نتصورها في الحكاية pour coïncider l'acceptation مع البروغرام نتاعهم نتاع الكاك اللي يحب ينقص في الواحد pour améliorer l'intégration هو يحب يلقى لونتونت اللي لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي هو مازال ما لقاش سوليوشن il veut garder il veut معناها gagner du temps على هذاك il reporte la prise de décision خاطر الاخرين حطوه في فم المدفع حلوا له déclaration d'intérêt وقالوا له يا سيد appuie sur le bouton يقول لك انا ضحكني في الفيديو ديكلاراسيون تاعو جو في انتيغري ان نوفو سيستيم يا ودي لو سيستيم مقدود مريكل فونكسيونيل والبلاتفورم خدمت والعباد صبت لي باسام تاعهم والقانون من 2015 مصحين عليه من 2017 فاليداو تقول انت جو في كري ان سيستيم كال سيستيم يا مسيو جوست ابوي سور لو بوتون بور لو لونسي عطاو كرهبه مقرطسه معناها جوست شعل وانا يخدم اللافواتور وديكلونش وخلي العباد تاخذ مستقبلها في ايديها وخلي تكمل ويزيو مع الحكايه الفارغه فريمون ليماج نتاع الكيبيك سي ديتيريوري بصفه فينومينال الكيبيك الفيدرال يضحك 6 شهور يتخذ الفيدرال يزيد ينزل معناها يوخر لكم في التريتمون نتاع دي سي اس كيو نتاع اللي ترافايور سيليكسيوني بار لو كيبيك وهو يضحك عليك من غاديك لي زوتر بروفانس لونتاريو ال بروفيت يهزوا في لا كريم دو لا كريم من العالم والكيبيك مازالوا انتيغراسيون يجاتو العباد الكل تلقى حلول ما تخافوش tout le monde sont débrouillards ils vont trouver des bonnes ententes surtout les maghrébins كلهم des francophones ne vous en faites pas خويا خمرني اليوم السبت ديزولي بور الحكايه هذه هذا هو بالنسبه اليوم ما عندي ما نضيف الحكايه هذه ان شاء الله تتحل الازمه كما قلت لكم حضروا لي ديكلاراسيون دانتيغي لو دوسي خليوه اللي التيست نتاعو طاح الله غالب il doit le refaire profitez-en pour améliorer les résultats au moins تربحوا des points supplémentaires اما الحاجه très importante اللي هو التيست de français il sera pris en considération il aura une grande importance في sélection donc essayez d'améliorer votre niveau de français في les tests ثم des formations complémentaires juste les tests pour avoir une meilleure note حاولوا هذوك تقراوهم ولا تعملوهم avant de faire les tests linguistiques وهذا هو بالنسبة une question في أريما ما كان نقاط العائلة في كندا ما كانش زيارة كندا كيف رايحين تديروا التنقيط Non, l'arima, ils ne prennent pas en considération le pointage. L'arima, c'est par rapport à votre profil socio-professionnel, plus ou moins professionnel, أكثر منه اللي هو l'employabilité معناها الدومين دو فورماسيون النيفو لينغويستيك والنيفو سكولاريتي والاكسبيريونس واللاج هذوما les critères اللي باش ياخذوا عليهم السيليكسيون une fois invité pour calculer votre score d'admissibilité au seuil d'acceptation وقتها يدخلوا les pointages نتاع معناها الفيزيت اكسبلوراتوار ولي زونفون معناها في l'arima c'est juste pour détecter les meilleurs profils qui répondent aux besoins du Québec هذا هو كي je suis client, j'ai envoyé une demande d'évaluation. Les évaluations comparatives des diplômes ياخذوا durée بتاعهم entre 2, 3 et 4 mois selon la complexité du dossier. Tant que vous n'avez pas de réponse, donc vous l'aurez une fois reçu. Ok, vous pouvez confirmer ou infirmer cette information. Quelle information? Ça m'arrive pas. Non, ne proposez pas de dossier de famille pour avoir un permis d'études. Je sais pas, موضوعنا خاطي je fais pas des consultations directes personnalisées.
هذا هو بالنسبة للديكلاراسيون تاع المينيستر. سي با اون شوز اسي اليغمونت بالنسبة للميدي. هو عمل ان بوز، ما تاخدوهاش كونسيديراسيون الحكاية نتاعو. نجمو نحصروه بركا بكلامه. قالك في جوان معناها il va purger toute la situation. معناها 18000 sur 5 mois قداش باش يدفعولنا؟ معناها 3000، معناها 3500 الريتم، 3500 demande par mois. وهو يخدم في 600، معناها 600 fois à peu près approximativement 6 fois. donc باش نشوفوا احنا الريسورس كان عنده 100 خدام باش يوليو 600 في الميدي. نفهموا هل الباجيت ماجيك اللي باش تستعملها pour avoir une solution. donc قال هو في juin il va purger tout le système. après juin tous les demandes normalement ils seront traitées en 6 mois. خاطر ما عنده شيء في الانفونتير، il a liquidé l'inventaire ولا ينجم يديكلونش لو سيستيم وياخذ دي لي تريتمون. نقولوا احنا 12 mois pour avoir un CSQ ويبدا ينقص au fur et à mesure اللي الانفونتير ينقص له. سي لوجيك كيما الاخرين كانوا مبرمجين. سي بون ميثود. مي انت كي خديت على عاتقك في 6 شهور وما تنجم تبدا كان ما تليكيدي لانفونتير، دونك التريتمون ابري سورا ابري 6 mois. 6 mois تاخذ CSQ. pour ceux اللي كانوا باش ياخذوا ديكلاراسيون دانتيغي في اول عام وكان التريتمون باش يجيهم في اخر عام، دونك باش يستناو السيليكسيون في جوان باش ياخذوا الريزولتا في راس العام. معناها بور لي كانديدا اني ريان ا شونجي. هما الريتم والاورغانيزاسيون والاوردر دو بريوريتي باش يبدلوه ان نيفو انترن. دونك نو بريوكيبي با، ما ثم حتى مشكل. الدوسي هو اللي كاتب له حاجه باش يشوفها تو يشوف. هذا هو بالنسبه اليوم. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وعلى بروشين. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if they're good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be. I talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind.